अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे मुफ्ती मुनीब और फवाद चौधरी के दरमियान जारी मैच के हवाले से। हर साल मुहर्रम, रमज़ान, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा के मौके पे हमारे यहाँ ये डिबेट बड़ी शिद्दत अख्तियार कर जाती है कि चंद चढ़िया या नहीं चढ़िया, और अगर चंद चढ़िया तो चंद किसने चढ़ाया और किसके चढ़ाए गए चंद के मुताबिक हम अपने रमज़ान का और ईदैन का तयन करेंगे। हालिया दिनों में मुफ्ती मुनीब और फवाद चौधरी के दरमियान जो बहस हो रही है और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसे डिस्कस कर रहा है, हम इसके आइनी और कानूनी पहलू भी डिस्कस करेंगे और ये भी अर्ज़ करेंगे कि आने वाले सालों में, आने वाली दहाइयों में किसका मौक़िफ़ रह जाएगा और किसका मौक़िफ़ बह जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि रोयत हिलाल के हवाले से पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले 1948 में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत हुकूमत ने एक अथॉरिटी कायम की जिसका मकसद ये था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से शहादतें इकट्ठी की जाएं और रमज़ान और ईदैन के मामलात का तयन किया जाए। ये अथॉरिटी कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ आलिम दीन मौलाना एहतशामुल हक थानवी, जिनका ताल्लुक़ देवबंद मसलक से था, उनकी सरबराही में काम करती रही। 1958 में पहली दफ़ा मस्जिद कासिम अली ख़ान ने इस अथॉरिटी के फ़ैसले से इख्तलाफ किया और एक दिन पहले सऊदी अरेबिया के साथ पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ईद मनाई गई। मस्जिद कासिम अली ख़ान जो पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार में वाक़या है, ये 17वीं सदी में औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में अफ़गानिस्तान हुकूमत के अहम कारिंदे और राइटर कासिम अली ख़ान ने तामीर कराई। ये उन्हीं के नाम से मंसूब हुई और ये मस्जिद तारीख़ी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए ईदैन और रमज़ान का तयन करती है, रोयत के मसाइल को डील करती है। तारीख़ी तौर पे यहाँ पे शहादतें इकट्ठी की जाती हैं, यहीं से फ़ैसले अनाउंस किए जाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस मस्जिद को इन मामलात में अथॉरिटी तस्लीम करते हैं। 1958 में पहली दफ़ा मस्जिद कासिम अली ख़ान के उस वक्त के ख़तीब ने मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कायम करदा अथॉरिटी के फ़ैसले से इख्तलाफ किया और पाकिस्तान के अंदर 2 ईदें मनाई गईं। बाद में 60 की दहाई में 3 दफ़ा कराची ने मरकज़ी अथॉरिटी के फ़ैसले से मुख्तलिफ फ़ैसला किया और मुल्क के अंदर 2 या 3 ईदें मनाई गईं। सबसे पहले 17 मार्च 1961 को जब अयूब खान हुकूमत ने रात गए फ़ैसला तब्दील किया तो मुल्क के अंदर 3 ईदें मनाई गईं। 17 मार्च को मस्जिद कासिम अली ख़ान ने सऊदिया के साथ ईद मनाई, 18 मार्च को मरकज़ी हुकूमत ने ईद मनाई और 19 मार्च को कराची और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में मजहबी और सियासी जमातों की तरफ से ईद मनाई गई। उसके बाद 1966 और 1967 में भी अयूब हुकूमत ने यही रिवायत बरकरार रखी। रात गए फ़ैसले तब्दील हुए और कई दफ़ा उन फ़ैसलों को तस्लीम नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे 1967 में जब अयूब खान हुकूमत ने रात गए अपना फ़ैसला तब्दील किया तो जमाते इस्लामी, जो उस वक्त कराची में एक बड़ी सियासी क़ुव्वत थी, उन्होंने इस फ़ैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। दूसरी मजहबी और सियासी जमातों ने जमाते इस्लामी को सपोर्ट किया और उस साल सैयद मौदूदी रहमहुल्लाह, मौलाना एहतशामुल हक थानवी और बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना मोहम्मद हुसैन नईमी को गिरफ़्तार कर लिया गया। कराची ने मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया और मुल्क के अंदर 2 ईदें मनाई गईं। दिलचस्प बात यह है कि 1967 में जो फ़ैसला तब्दील किया गया उसके बारे में रिवायात ये कहती हैं कि जुमे के दिन ईद को मौखर किया गया ताकि एक दिन में 2 खुतबे ना हों, क्योंकि किसी ने अयूब खान के कान में फूंक दिया था कि एक दिन में 2 खुतबे होना हुक्मरान के लिए बदशगुन है। तो इस तरह की हमारी रिवायत है, इस तरह की हमारी हिस्ट्री है और ये वो रवैये हैं जिनकी वजह से कंट्रोवर्सीज़ पैदा होती हैं और आवाम का हुक्मरानों पे एतमाद ख़त्म होता है। इन कंट्रोवर्सीज़ को ख़त्म करने के लिए और इस झगड़े के मुस्तकिल हल के लिए जनवरी 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ने मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी कायम की, जिसके मौजूदा चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं। इस कमेटी में मरकज़ी सतह पे 9 मेंबरान हैं, जिनमें से एक खातून है
اور اس کے زونل اور پروونشل آفیسز یا برانچز بھی موجود ہیں، اور یہ کمیٹی ہماری منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کے انڈر کام کرتی ہے۔ تو یہ تو ہے اس کا لیگل سٹیٹس، لیکن آپ اس معاملے میں ہماری حکومتوں کی سنجیدگی دیکھیے کہ پچھلے 46 سالوں سے مرکزی رویت ہلال کمیٹی اس ریزولوشن کی بنیاد پہ کام کر رہی ہے، لیکن آج تک ہماری قومی اسمبلی یا ہماری صوبائی اسمبلیاں اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیفائن نہیں کر سکیں۔ اور یہ جو کرائسس جنم لیتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آج تک وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیفائن نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ فواد چودھری اور مفتی منیب کے درمیان جاری جھگڑے میں آئینی اور قانونی حوالے سے کس کا موقف درست ہے، میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے مفتی شہاب الدین پوپلزئی اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے درمیان بھی یہی جنگ جاری ہے کہ کس کا چند چڑھنا ہے اور کس نے چند چڑھانا ہے۔ کبھی کبھی مفتی منیب الرحمان صاحب کا چند بھی اسی دن چڑھ جاتا ہے جس دن مفتی شہاب الدین پوپلزئی کا چند چڑھتا ہے، لیکن مفتی شہاب الدین پوپلزئی ہسٹوریکلی چند چڑھانے میں بہت ماہر ہیں اور عام طور پہ وہ مفتی منیب الرحمان سے پہلے چند چڑھا لیتے ہیں۔ لیکن مفتی شہاب الدین پوپلزئی اور مفتی منیب الرحمان کے معاملے کو اتنا سمپلیفائی کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ آج تک مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات کو، ان کے چڑھائے گئے چند کو اس بنیاد پہ تسلیم کرتے رہے ہیں کہ ہمارا ریاست کے ساتھ جو معاہدہ ہے، اس ریاست کے شہریوں کا حکومت کے ساتھ جو بندوبست ہے، اس میں حکومت نے یہ ذمہ داری مفتی منیب الرحمان صاحب کی لگائی ہے کہ وہ چاند کے بارے میں، رمضان اور عیدین کے معاملے میں عام لوگوں کی رہنمائی کریں اور اپنا فیصلہ سنائیں۔ اور جب تک یہ ذمہ داری مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس ہے، رویت ہلال کمیٹی کے پاس ہے، ہم ریاست کے اس فیصلے کو تسلیم کریں گے اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے مقابلے میں چاہے مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب ہوں یا کوئی دوسرے عالم دین ہوں، ان کی رائے کو صرف اس بنیاد پہ تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ ریاست بہرحال مفتی منیب الرحمان صاحب کی پشت پہ کھڑی ہے، اور اگر میرا رمضان یا میری عید خراب ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری ریاست پہ ہے، مفتی منیب یا رویت ہلال کمیٹی پہ ہے۔ میں ایز اے پرسن اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور اگر آپ غور کریں تو مفتی منیب الرحمان اور مفتی شہاب الدین پوپلزئی کے درمیان جاری اس جھگڑے میں ہمارا مین سٹریم میڈیا، ہمارے اخبارات، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور وہ لوگ جن کی شناخت لبرل اور سیکولر لوگوں کی ہے، وہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی پہ یہی طنز کرتے تھے، یہی تنقید کرتے تھے کہ وہ ریاستی فیصلے کو، ریاستی بندوبست کو، ریاستی ادارے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس ایکویژن میں سے مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب کو نکال کے مفتی فواد چودھری صاحب کو ایڈ کیا جاتا ہے تو یکدم ہمارے مین سٹریم میڈیا کا، ہمارے اخبارات کا، ہمارے سوشل میڈیا پہ بیٹھے دانشوروں کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور سم ہاؤ یہ مسئلہ ریاستی معاملات میں مداخلت کا یا کسی دوسرے ادارے کے معاملات میں مداخلت کا نہیں رہتا، بلکہ یہ مذہب ورسز سائنس کا ایشو بن جاتا ہے۔ دیکھیں، فواد چودھری اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے درمیان رویت ہلال کے معاملے میں جو اختلاف ہے، اسے دو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ چاند دیکھنے کا تعین کیسے ہوگا۔ اس میں فواد چودھری صاحب کی رائے یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی، سائنس اتنی ترقی کر چکی کہ ہم سائنس کی بنیاد پہ، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے علاقے میں کس دن چاند کی پیدائش ہوگی۔ اور میں فواد چودھری صاحب کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہم ٹیکنالوجی کی اس دور میں ہیں جہاں پہ یہ بالکل ممکن ہے، اور 99.999% ایکوریسی کے ساتھ ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ سائنس قابل اعتماد نہیں یا سائنس ایکوریٹلی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتی، میری رائے میں وہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ سے ٹھیک طریقے سے باخبر نہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب اور بہت سے علماء کرام جن کی رائے یہ ہے کہ رویت ضروری ہے، اور ظاہر ہے وہ اس کو بیس کرتے ہیں بہت سی احادیث کی بنیاد پہ، اور ان کا ایک پورا آرگومنٹ ہے، ایک پورا سکول آف تھاٹ ہے۔ یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی۔ یہ اس ڈیبیٹ کا ایک اینگل ہے جو مفتی منیب الرحمان صاحب اور فواد چودھری صاحب کے درمیان جاری ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو فواد چودھری صاحب کا موقف ہے
जावेद गामदी साहब का जो मौक़िफ़ है ये दुरुस्त है और आने वाली दहाइयों में ये मौक़िफ़ रह जाएगा। और वो लोग जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के मौक़िफ़ पे इसरार कर रहे हैं, ये मौक़िफ़ आने वाली दहाइयों में, आने वाली सदियों में ख़त्म हो जाएगा। हमारे बच्चे या हमारे बच्चों के बच्चे ईद करने के लिए, रमज़ान के लिए साइंटिफिक कैलेंडर को यूज़ करेंगे, क्योंकि यही फ्यूचर है। लेकिन इस डिबेट का जो दूसरा पहलू है और जहाँ पे फवाद चौधरी साहब शदीद ज़्यादती करते हैं, वो इसका आइनी और कानूनी पहलू है। देखिए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब के झगड़े में हम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ इसलिए खड़े हुए कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान इस पर्पज़ के लिए बनाए गए रियासती इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं। और अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और फवाद चौधरी साहब के दरमियान जो इख्तलाफ जारी है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस इख्तलाफ की बुनियाद पे उलमाए कराम या हमारे मजहबी तबके को जिस तरह रगेदा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि आज भी हम उसी असूल की बुनियाद पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ खड़े हैं। जब तक हमारे रियासती बंदोबस्त में ये ज़िम्मेदारी रोयत हिलाल कमेटी के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के पास है, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कोई हक नहीं है कि वो सरकारी हैसियत में जाके अपने कैलेंडर जारी करे और फिर उन कैलेंडर्स की बुनियाद पे अपना ये इसरार करे कि उसके कैलेंडर की बुनियाद पे ईद मनाई जाए। तो ये वो पहलू है कि जहाँ पे आप मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब को तो गलत कहते थे, लेकिन मुफ्ती फवाद चौधरी साहब के साथ आप इसलिए खड़े हुए हैं कि उनकी शनाख्त मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब की शनाख्त से बहुत मुख्तलिफ है। मैंने कोशिश की है कि इस मामले की ब्रीफ हिस्ट्री और मुख्तलिफ पहलू आपके सामने रख दिए जाएँ। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।